Bali, 493 lang po. 493. Uy, sana all! Salamat po sir, mo yung tulong sa amin. Well. Thank you sir. Shout out po. Luz. Karen po. Salamat sir sa tip sir, malaking tulong. Thank you po. Okay. 6. Bigyan mo akong 250 kuya para tip. Salamat po ma'am. Ma'am, thank you ma'am. Malaking tulong sa amin ma'am. Enjoy po ma'am. Okay, sorry. Ang Jasmine po. Yun. Okay po ma'am. Lang po ma'am. Kasi ma'am, pa-hold lang po ma'am. Kaya mo ma'am. 500 na lang. Okay, 500. Ma'am, thank you. Ay, salamat ma'am. Enjoy po. Thank you po. Malaking tulong sa amin. Thank you. Sana all! Sagot po ng Jasmine. Eleanor Santiago po ma'am. Ay, ito po ma'am. Ma'am, di ko kasi makita kung bayad na po hindi. Bayad na po ba to? Okay po ma'am. Bali, kasi ma'am may pending pa kaya wala po talagang makikita pa. Ayun. Ay ma'am, salamat po ma'am. Pasensya na po. Thank you po. Ang Paula po. Yun. Bali 380 po ma'am. 380 po. Ano ma'am, salamat na malaking tulong po. Thank you po. Magandang hapon po. Sana may tuta lalabas eh. Ay, sa taas lang po. Ay, di ata kasya dyan, madam. Dito na lang, ma'am. Dito na. 284 lang po. 284 lang, ma'am. 284 po. Ay, salamat po, ma'am. Thank you. Malaking tulong sa amin po. Enjoy po. Sir Joshua po. Tipid lang sa gas. Ano mo na, 440 mo na. Tingnan na 60. Ay, salamat sir. Malaking tulong sa akin. Yung naka-sniper kasi ako dati sir. Sobrang lakas sa gasolina. Salamat sir. Malaking tulong sa amin. Thank you po. Okay. Nice. Jeremy. Bibigyan ng 50. Swerte. Jeremy. Jeremy. Panda po. Dito hawakan mo doon. Sige, hawak mo ha. Bigyan ko bayad. Sige lang po. Grabe, sexy ng ano? Ang tawag yung dates? 400 lang po. Uy, salamat po ma'am. Malaking tulong po. Thank you. Sana all. Angelo po. Okay, food panda. Number 72. 72 yung house number niyo, sir? Diba? 72? Okay, edit nyo na lang, sir, kasi number 75 kasi nakalagay. Lagay nyo lang sa note. Para hindi na kami pumunta dun. Okay. Hawak po muna, sir, drinks.
Okay. Ito po. Bali, 485 lang po, mga bossing. 485, 500, 15 sukle. 2, 3, 4, 5, 100. Kaya ka na yung 500. magkano ba yan? 515 yung sukle sir. 485 po. 485. Pabilang sir, 500 po yun sir. 15. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Opo, 15 pesos sir para sa 500. Ayan. Yan eh. Okay na sir? Ay, salamat sir. Enjoy po sir. Malaking tulong sa amin. Sa inyo to ma'am? Leo Regen. Bali, 442 lang po ma'am. Ay, salamat Barya. Ay ma'am, thank you ma'am. Enjoy po ma'am. Thank you po. Panda po ma'am. Po ma'am, food panda po. Okay po ma'am. Paid online na ba siya ma'am? Wait lang ma'am. Ayaw mag-loading. Bayad na siya ma'am? Up, Gcash po. Okay po ma'am. Wait lang, ma'am. Kaya ayaw mag-loading. Sige ma'am, okay na ma'am. Ayaw Wala pong mag-loading. kasama drinks. Pa? Wala pong kasama. Wala pong kasama. Wala po. Okay po. Thank you po. Ay ma'am, salamat sa tip ma'am. Ay, thank you ma'am. Malaking tulong sa akin. Shoutout ulit pre. Shoutout. Ito nga pala si Bayaw. Ay, bayaw mo. Oo. Uy, nakaraan naglalaba eh. Nag-ano siya kayo. Ayun, shout out. Ayun. Ayun siya yung pagsasampay mo ha. Hindi ka sa akin. Dito, baka may tao dito sa tambayan. Papa Kulon. Shoutout. Baka may shoutout ka, boss. Shoutout. Talagang sinadya mo talagang puntahan ako. Oo, syempre. Hinahanap kita eh. Papa. Marami naghahanap sa'yo. Ano ito, GC? Sa shoutout mo, sino ba? Bukod sa love, ano yan? Baka may girlfriend ka. Wala mo ng girlfriend. Sino nga yung sa shoutout mo? Nakalimutan ko na. Ay, go. If you have a dessert. Shoutout. Uy, buti siya. Shoutout sa mga tropang pando dyan, no? Araw-araw na ito sa inyo. Ang hirap pala kumita ng pera, no? Huh? Paano mo nasabi? Hindi nga! Mainit. Oh. Tapos nakaka-stress. Oh, tapos habuli ka pa ng aso, no? Tara, mamakla. Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayan.